Dobar dan, dobrodošli u zonu alata, majstori. Ja sam Gagi. Danas ćemo testirati meni omiljeni brand DeWalt, jel tako? Radi se o modelu DCS 438B. Ovo je jedan alat koji ja pikiram od kad su ga najavili, pa se pojavio, pa nije bilo kod nas da se kupi i onda sam zamolio moju dragu, lepu, divnu svastiku da mi to donese iz Amerike, pošto je išla. Kupljena je tamo, $179 je cena samog alata u Americi, sa porezom izađe $191,5. Kod nas se, nakon što je meni stigao ovaj alat, pojavio u prodaji. Isto mislim da je cena solo alata oko 27.500 dinara. Tako da jeste, ima neke razlike, skuplje je nešto kod nas, ali opet nije nešto previše. Radi se o, to Ameri zovu cut-off tool, alat za odsecanje, presecanje. Zbog čega ne zovu je više brusilica? Prostog razloga što neke regulative u nekim firmama svetskim zahtevaju izbacivanje brusilica iz upotrebe gdje god nisu potrebne, apsolutno. Znači gdje god može da se završi posao ovakvim alatima, oni preuzimaju primat. Zbog toga što povrede od brusilica su jako učestale i smatraju se izuzetno opasnim alatima, a ovo se smatra daleko manje opasnim alatom od njih, a prilično produktivnim. Šta je DeWalt ovdje izveo? Izveo je da smesti brushless motor od 550 W u ovo malo kućište i trenutno je najjača na svetu koja postoji ovog tipa alatka. Znači gledao sam i raznorazne uporedne testove i sve, otprilike konkurenciju šije u brzini sečenja od 4 pa do 20 puta. Tako da, eto, to je to. Inače, ovaj alat kao alat je izmislila kompanija Bosch, oni su prvi izmislili to. Njima hvala na tome, a DeWalt se potrudio da sve to unapredi i da prevaziđe. Kada je otpakujemo, evo šta dobijamo ovdje u kompletu. Dobijamo uputstvo za upotrebu. Radi se o modelu koji koristi ploče 76 mm, znači 3 inča. Rupa na pločama na ovom modelu je 9,5 mm. Ono što je neki standard u Evropi je 10 mm. Postoji i standard koji ima rupu 11,1 mm. Sad, DeWalt je tu isporučio 3 ploče, pogledat ćemo ih, koje su 9,5 mm i dao je adapter prsten na 11,1 mm. Ono što nisu dali adapter za 10 mm. Međutim, na 9,5 mm su osovine za čeone brusilice, tako da moći će da se nađu kamenčići, što kaže i takvi. Pošto ono što mi možemo da kupimo ovdje, to su Boschove ploče, jel tako, imamo varijantu ovih Parkside-ovih, recimo, pošto nju smo i testirali. Ove Parkside-ove, one su sa rupom 10 mm koja je malo komotnija, pa ne bi bilo baš zgodno da izaziva vibracije zbog same te razlike u veličini osovine. Kao što sam rekao, dolaze 3 ploče, jedna je standardna za rezanje metala, abrazivna, jedna dolazi za rezanje pločica, kamena i takvih materijala sličnih i jedna dolazi koja je multimaterijal ploča. Znači, da li je u pitanju drvo, plastika, gvožđe, šta god, znači stavite pod nju, ona će seći. Tako da, eto, to je ono što dolazi u standardnom obimu isporuke uz ovu mašinu. I dobijamo, znači, taj mali prstenčić koji je zapravo adapter. Evo vidite kolicnije. Hajde da pogledamo malo mašinu. Znači, ovdje, kao što vidite, dolazi u obimu isporuke ova hauba, koja nam služi za odvođenje prašine ukoliko sečemo keramiku. Odrađena je tako da ne morate je skidati da biste izvršili zamenu kamena ili ploče. Dovoljno je samo da otvorite ovaj prozorčić i automatski imate unutra pristup gdje možete to izvršiti zamenu. Ima regulaciju dubine. Također ova mašina do sada, koliko ja znam, ima najveću dubinu rada od svih, a to je 20 mm. Što uopšte nije zanemarljivo s obzirom da koristi samo 76 mm ploče za rad. Znači ovdje popustite i regulišete dubinu koja će biti rada. Stezanjem vrlo jednostavno to fiksirate i to je to. Ovdje također možete vidjeti da postoji i merna skala, tako da možete jednostavno odrediti dubinu koju ćete raditi. Sve to izvedeno, što kažem, onako kako treba. Sama hauba je opremljena priključkom za usisivač. Ovo je standardni Airlock DeWaltov, znači za njihove usisivače. Postoji mogućnost dokupljivanja adaptera da mogu da se koriste i obični usisivači, međutim ja uz moje Parkside usisivače imam ove adaptere što dolaze uz njih, znači i oni odgovaraju tu bez ikakvih problema, tako da ću moći koristiti usisivač bez ikakve muke
kada budem radio sečenje recimo nekog betona ili keramike sa ovom mašinom. Demontaža haube je krajnje jednostavna, znači samo popustite ovaj šraf, podignete, zategnete i pritisnete ovaj ovdje taster i mašina izlazi iz haube. Znači nikad prostija montaža i demontaža. Znači kada montirate, bukvalno samo umetnete mašinu unutra i evo je, spremna za rad. Znači toliko prosto, a toliko dobro rješenje. Ono što je još bitno, a znate, na gornjoj strani ovdje imate indikatore front i reverse. Ova mašina ima mogućnost da vrti ploču i unaprijed i unazad. U zavisnosti od toga šta radite, kako radite, da li ćete vući ili gurati po materijalu, da možete da promenite smer rotacije kako bi prašina bila adekvatno plasirana kroz ovaj ovdje izvod za prašinu. Hajde malo da pogledamo i alat. Znači, što se tiče ergonomije, kod DeWalta tu apsolutno sve leži na mestu. Znači, kad uzmete ovo u ruku, ruka seda tu, makar kod mene za moju šaku, to je nešto najsavršenije do sad što sam ja našao. Jednostavno, toliko je udobna za ruku, toliko je sve na svom mestu, znači da jednostavno nema nikakve priče oko toga, da li ćete ovako držati, da li ćete ovako držati, da li ste tu, znači grip je fenomenalan. Ova guma je odlična, odlično se pokazala i tokom vremena. Kao što vidite, sa gornje strane je postavljen imbus ključ koji je za zamenu reznih ploča. Ovdje nam je blokada osovine, imamo ovdje taster koji je blokada uključivanja i koji može da menja smer rotacije na jednu i na drugu stranu. Štitnik same rezne ploče se može u 3 položaja podešavati. Ti klikovi su izuzetno određeni i jasni. Kao što vidite, to klik će onako dobrano. Ovaj ovdje deo je izrađen od metala, komplet, znači nema tu plastike nikakve. Ovo ovdje je kaljeno sve, jel tako, prirubnice, tako da stvarno nemam šta da kažem kao primjedbu, izuzev da je sve odrađeno zaista vrhunski. Kao što sam već rekao, raspolaže brushless motorom. Kao što vidite, evo u odnosu na šaku kolika je mašina, znači to je nekih 10 centimetara, znači jako zgodna, prilazna, mala, a vidjet ćete posle u videu i koliko je moćna. Iako ovako krajnje naivno izgleda. Kao što sam rekao, koristi standardne 18V baterije, klizne, to je to. I mašinica izgleda tako. Raspolaže izuzetno jakim LED svetlom koje je smešteno sa donje strane. Ne može se podešavati intenzitet ni vreme trajanja osvetljenja, znači, ali ono što je klasika, mislim oko 15 sekundi 20 da drži to svetlo i izuzetno je jako. Znači, osvetlit će radni komad kako god bude bilo. Ventilacioni otvori na mašini su izuzetno veliki, tako da ne bi trebalo da bude problema ni sa hlađenjem. Ono što je DeWalt ostavio kao opciju, ovdje možete montirati onaj belt clip, odnosno zakačku za pojas sa jedne i sa druge strane. Nije isporučeno jer nije nešto što se uobičajeno koristi na mašinama ovog tipa, ali da znate da može da se namontira belt clip ovdje. Također pozadi možete namontirati i traku ukoliko se radi na visini, da može da stoji oko ruke ili zavezano trakom oko pojasa. Ključ je krajnje inteligentno postavljen da bude uvek pri ruci, a da opet ne smeta nigde. Jednostavno postavljen je ovdje, ovo je metalni deo, metalna zakačka, ovdje ulazi u gumeni deo, znači nema šanse sam da ispadne i evo ga. Znači on je potreban samo za zamenu zapravo reznog alata, posle toga vraća se na mesto, klikće i to je to. Hajde da je čujemo kako mala zuji. Kao što vidite, mašina ima soft start, također ima i elektronsku kočnicu koja izuzetno brzo zaustavlja. Što se tiče zvuka, šta da vam kažem, zvuči onako prilično brutalno. Da pogledamo i broj obrtaja u praznom hodu. Oko 18.000 sa baterijom od 2 Ah. Da vidimo ima li razlike sa baterijom FlexVolt od 9 Ah. Negde oko 18.500, znači brže vrti sa jačom baterijom.
Za poređenje Parkside aku brusilica, 6. brzina, 4 amper sata baterija. Idemo još jedan rez sa baterijom od 6 amper sati. Šta da vam kažem, ljudi? Idemo L profil 20x20. Sljedeća na redu armatura. Evo, stavio sam da probam multimaterijal disk. Kažu vam može sve i svašta da seče. Probat ću sa ovu armaturu ovdje da presečem. Armatura, ovdje koliko ja izmerih, 7 mm. Evo i da napravimo zaključak o ovoj maloj alatki za sečenje, tako je zovu majstori. Ne zove se brusilica, nego cut-off tool. Mašina moćna, razbija. Znači, vidjeli ste šta sam radio, kako sam radio. Snage ima koliko god hoćete, može se zaustavi, ali to je potrebno, znači, baš i onako žešće silovati da bi se to uradilo. Inače, za sečenje keramike, metala, svega, znači, radi kao san. Sa baterijom od 2 amper sata radi jako lepo, sa baterijom od 6 ili od 9 amper sati to divlja. Znači, to je baš onako žestoko. Vidjeli ste, uporedio sam je sa ovom novom Parkside brusilicom što je bila skoro na testu D4, da vidite čisto kako se ponaša u odnosu na neku standardnu aku brusilicu. Znači, ne neki monstrum, ali znači normalna aku brusilica. Čisto da vidite razliku koliko zapravo dolazi snage iz ovog ovdje malog brushless motora. Kako je to DeWalt odradio, svaka im čast. Vidjeli ste, sekao sam i keramiku,
to sam kumu postavljao neke pločice, radili smo to. Znači, sve i svašta može da se radi sa njom. Prosto ne verujete koliko snage je spakovano u ovaj mali ovakav alat. Ono što je DeWalt dobro odradio, to je što vi imate i dobru dubinu ovde sečenja. Od reznog alata mahom imam Parkside, jer imam Parkside-ovu onu malu brusilicu. Sa ovim sam recimo sekao keramiku bez problema. Jako lepo reže keramiku i ne krzaje, ostaju lepi rezovi. Rezne ploče za metal, ok, sasvim. Desilo mi se recimo da uzmem, potrošim je do ovde, onda ovaj deo se jako brzo posle toga troši, ali dobro, vidite, s obzirom na cenovni rang, jako upotrebljive ploče. Ono što je fora, što je malkice veća rupa na ovim pločama. U principu ovde je 9,5 mm, ovde je 10 mm. Međutim, ja nisam primetio da mi to pravi problem u radu uopšte. Takođe, imam i karbidni ovaj disk Parkside-ov. On je isto multimaterijal, znači i on isto savršeno radi. Tako da ne treba bežati nužno od Parkside-a kada su ovako neki alati u pitanju, jer može da se prištedi dosta para. Ono što sam uzeo, što nisam još probao, to je Vomaxova ova rezna ploča. Ona je namenjena bijaksima zapravo. Koristi se na pneumatskim, recimo, bijaksima, takvim stvarima. Ona ima rupu 9,5 mm, zbog toga je DeWalt to i usvojio na ovoj mašini kao standard. Pa ću probati i sa njima, one su dostupne i nisu nešto mnogo skupe, mislim da je oko 90 dinara komad, to mu dođe koliko? 80 eurocenti. Što se mene tiče, ja sam oduševljen, još jednom hvala mojoj svastiki što mi je ovo donela iz Amerike. Fenomenalna alatka, fenomenalno sve odrađeno, smišljeno dobro, smišljeno da bude upotrebljivo, pritom jako, neuporedivo jače od bilo koje brusilice ovog tipa sa kojom sam se do sad susreo. Nadam se da sam u snimku uspeo da vam prenesem svu tu snagu koju nosi ova mala mašina sa sobom. Ako budete bili u prilici da probate ovakvu mašinu, ostavit će vas bez daha koliko je snage spakovano u nju. Nisam vam rekao samo jednu manu ove brusilice, a mana je ta što ovaj ovde štitnik, kako je izveden, on je namenjen sečenju, je li tako? Zbog toga je ovako i zatvoren. Mana je što ne mogu na nju da namontiram brusni kamen, da je koristim i za brušenje. Šta mi je ideja da uradim? Uzet ću i kupit ću još jedan rezervni ovaj štitnik, a ovaj ću uzeti, iseći ga ovako, otvoriti ga, da on može da se koristi za brušenje. Jer jako je zgodno imati i opciju brušenja na ovom alatu, a ne samo opciju sečenja. A pogledajte sada, u kolicni kofer stane alat, 2 baterije od po 2 amper sata, rezni pribor i ova hauba. Znači, komplet sve staje u ovu najmanju kutijicu, zatvori se i milina. Eto, to bi vam bilo to za ovaj put, majstori moji. Ako vam se dopao video, like. Ako se niste prijavili na kanal, dole lepo kliknete ovo subscribe ili prijavi se. Pa se vidimo u nekom sljedećem videu. Veliki pozdrav od vašeg Agija. Ćao!